बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, खोजी पॉइंट की नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान ने अपना ज़्यादातर असला मगरबी ममालिक से खरीदा है, लेकिन अब मगरबी ममालिक ने पाकिस्तान को असले की तरसील पर पाबंदी लगा दी है। लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसे ज़राए भी मौजूद हैं जिनसे पाकिस्तान दौरे हाजिर के जदीद हथियारों को खरीद सकता है। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान के पास जो पुराने मिराज हथियार मौजूद हैं, पाकिस्तान ने ये हथियार फ्रांस से खरीदे थे और अब इन हथियारों को अपग्रेड करने का वक्त आया तो फ्रांस ने पाकिस्तान को इस हथियार में इस्तेमाल होने वाले जदीद टेक्नोलॉजी पर पाबंदी लगा दी और हर किस्म की मदद करने से इनकार कर दिया और कहा कि फ्रांस इस सिलसिले में पाकिस्तान की कोई मदद नहीं करेगा। इसी तरह पाकिस्तान के पास मौजूद आबदोजों को भी अपग्रेड करने का इरादा किया गया, लेकिन फ्रांस ने इस सिलसिले में भी मदद करने से इनकार कर दिया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आपको इस बात से भी आगाह करते चलें कि ऐसी पाबंदियाँ फ्रांस ने भारत की मोहब्बत में लगाई हैं, इसलिए कि भारत अब मगरबी ममालिक के करीब आ चुका है और पाकिस्तान के खिलाफ इन ममालिक को बदजन कर रहा है। आज की इस अहम वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ्रांस ने इन हथियारों और आबदोजों को अपग्रेड करने से इनकार क्यों किया। आज के इस अहम और दिलचस्प मौजू को जानने से पहले आप तमाम दोस्तों से बस इतनी सी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद घंटी के निशान पर भी क्लिक कर दें। नीज़ हमारी काविशों का सिला हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करके जरूर दिया कीजिए। तो आइए नाजरीन, चलते हैं वीडियो के असल मौजू की जानिब और जानने की कोशिश करते हैं कि फ्रांस क्यों पाकिस्तान की मदद नहीं कर रहा और पाकिस्तान के पुराने मिराज हथियारों को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तकरीबन 100 के करीब मिराज हथियार मौजूद हैं जिनको मरम्मत करने के लिए पाकिस्तान के पास इंतजामात भी मौजूद हैं और पाक फिजाइया का 40% इन्हिसार इन्हीं मिराज हथियारों पर है। अब पाकिस्तान का ख्याल है कि इन हथियारों को अपग्रेड किया जाए। इस सिलसिले में फ्रांस की मदद की अशद जरूरत है। कुछ अरसा कबल तक फ्रांस इस हथियार के बारे में अच्छी राय रखता था और समझता था कि पाकिस्तान इन हथियारों को बड़ा संभाल कर रखा है और इन हथियारों की सर्विस वगैरह के लिए फ्रांस पाकिस्तान की मदद करता था और इन हथियारों की मरम्मत के लिए भी पाकिस्तान के साथ राब्ते में था। दूसरी तरफ भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल हथियारों की डील भी की थी और अब भारत बड़ी तादाद में फ्रांस से असला हासिल कर रहा है, इसलिए फ्रांस का झुकाव अब भारत की तरफ हो चुका है। दूसरी वजह यह भी है कि पाकिस्तान का झुकाव अब अमेरिका और मगरबी ममालिक को छोड़कर चीन की तरफ हो चुका है। जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं, चीन मगरबी दुनिया को बहुत ज्यादा खटकता है। भारत की तरफ से फ्रांस पर इस तरह का दबाव डाला गया कि अगर फ्रांस पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद करेगा तो भारत फ्रांस से अपने ताल्लुकात को मुनक़ता करके हर किस्म का असला रूस से हासिल करेगा और ज़ाहिर है फ्रांस के लिए भारत एक बहुत बड़ी मंडी है और फ्रांस पाकिस्तान के लिए भारत को नाराज नहीं कर सकता और छोटी मंडी को छोड़कर फ्रांस अब भारत के साथ खड़ा है। भारत के जरीदे हिंदुस्तान टाइम ने इस बात का इंकशाफ किया है कि फ्रांस ने भारत को इस बात का यकीन दिलाया है कि फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान को किसी किस्म की अस्करी मदद नहीं की जाएगी और इस बात की भी यकीन दहानी करवाई है कि फ्रांस पाकिस्तान के मिराज हथियारों को अपग्रेड भी नहीं करेगा। इस अखबार में इस बात का भी इंकशाफ किया गया कि पाक फिजाइया के पास जितने भी पुराने मिराज हथियार मौजूद हैं, इन हथियारों को सर्विस में रखना चंद सालों तक नामुमकिन हो जाएगा और इन हथियारों को सर्विस में रखने के लिए इन हथियारों की सर्विस की जरूरत है। इन हथियारों को अपग्रेड करने के लिए पाकिस्तान को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की जरूरत है जो कि फ्रांस की जानिब से पाकिस्तान को मुहैया की जा सकती है ताकि इन हथियारों को अपग्रेड किया जा सके। दोस्तों, अगर हथियारों की बात को एक तरफ रख दिया जाए, इसके अलावा पाकिस्तान को आबदोजों के सिलसिले में भी फ्रांस की जरूरत है और फ्रांस मुसलसल इस सिलसिले में पाकिस्तान को इनकार कर रहा है और फ्रांस ने कहा है कि फ्रांस पाकिस्तान की आबदोजों को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की किसी किस्म की मदद नहीं करेगा और ना ही किसी किस्म का तावन पाकिस्तान से किया जाएगा, क्योंकि ये आबदोजें भी पाकिस्तान ने फ्रांस से खरीदी थी, इसलिए इनकी मरम्मत और सर्विस भी फ्रांस ने ही करनी थी। लेकिन फ्रांस के इनकार के बाद तुर्की से मदद ली जा रही है कि वो इन आबदोजों को अपग्रेड करने में पाकिस्तान की मदद करे और इनको अपग्रेड करके पाकिस्तान को फराहम करे। लेकिन यहाँ पर मुश्किल यह है कि आबदोजों का असल फार्मूला फ्रांस के पास है और फ्रांस पाकिस्तान को ये फराहम नहीं कर रहा और फ्रांस ये फार्मूला पाकिस्तान को देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं।
اس لیے پاکستان کو ان آبدوزوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کسی اور ملک کی مدد لینا ہوگی تاکہ ان آبدوزوں کو جدید سسٹم سے لیس کیا جا سکے۔ ناظرین اکرام، بھارت کے رافیل طیاروں کے بھی بہت چرچے سننے کو مل رہے ہیں جو کہ پچھلے سال بھارت نے فرانس سے حاصل کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے میراج طیاروں کے بارے میں بھی ایسی چہ مگوئیاں جاری ہیں۔ اسی وجہ سے نہ صرف فرانس بلکہ بھارت کی بھی نیندیں اڑ چکی ہیں۔ جن طیاروں کو بھارت اور فرانس بہت زیادہ خطرناک ہتھیار سمجھتے تھے، پاکستانی شاہین پائلٹس نے میراج طیاروں کے ساتھ ان قطری رافیل طیاروں کو زیر کر دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد قطر کو بھی اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ وہ پاکستان کے کسی بھی پائلٹ انجینئر کو رافیل طیاروں کے قریب نہ آنے دے۔ فرانس نے یہ پابندی قطر پر بھی لگا دی ہے۔ یاد رہے کہ قطری فضائیہ میں بڑی تعداد میں پاکستانی پائلٹ موجود ہیں اور اپنی ذمہ داریاں پوری طرح سے نبھا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قطر میں طیاروں کی سروس کرنے اور ان کی مرمت کرنے کے لیے بھی پاکستانی انجینئرز موجود ہیں، لیکن اب قطری حکام سے ایسا کہا گیا کہ وہ ان پاکستانیوں کو رافیل طیاروں کے پاس بھی بھٹکنے نہ دے تاکہ رافیل طیاروں کے راز نہ فاش ہوں اور پاکستان اس ٹیکنالوجی کو اپنے میراج طیاروں میں منتقل نہ کر سکے۔ فرانس نے قطر کو اس بات کی بھی دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے پاکستان کے انجینئرز کو رافیل کا معائنہ کرنے کی اجازت دی تو پھر فرانس قطر کو رافیل طیاروں کی فروخت پر ایک بار دوبارہ غور کرے گا۔ سادہ الفاظ میں فرانس پھر کبھی اپنے طیارے قطر کو فروخت نہیں کرے گا۔ دوسری طرف بھارت نے بھی فرانس پر یہ دباؤ بڑھایا ہے کہ وہ پاکستان سے دور رہے اور پاکستان کی کسی قسم کی مدد نہ کرے اور نہ ہی کسی قسم کا اسلحہ یا طیارے پاکستان کو فروخت کیے جائیں۔ اس لیے فرانس نے ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے سے بھی انکار کر دیا جو کہ پاکستان کے پاس تقریباً 50 سالوں سے موجود ہیں۔ پاکستان کو ان طیاروں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہارڈ ویئر مٹیریل کی ضرورت ہے جو کہ فرانس ہی پاکستان کو فراہم کر سکتا ہے۔ دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ بین الاقوامی قانونوں کے تحت جو ملک بھی کسی طیارے کو بناتا ہے وہی ملک اس طیارے کے اسپیئر پارٹ کو بھی مہیا کرتا ہے اور دوسرا کوئی بھی ملک ان کے اسپیئر پارٹ کو بنا یا فروخت نہیں کر سکتا۔ اس لیے پاکستان کی مجبوری ہے کہ فرانسی ساختہ طیاروں کے پارٹس فرانس سے ہی حاصل کیے جائیں، لیکن فرانس نے بھارت کے دباؤ کی وجہ سے انکار کر دیا ہے۔ اس طرح یہ خبر 100% درست ہے، ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ اسی طرح پاکستان کے پاس آبدوزیں بھی موجود ہیں، اس لیے اگر یہ خبر درست ہے تو پاکستان کے لیے اپنے دفاعی نظام سمبرین اور طیاروں کو فرانس کی مدد کے بنا اپ گریڈ نہیں کیا جا سکے گا اور پاکستان کو کچھ سالوں کے دوران ان کو انڈر گراؤنڈ کرنا پڑے گا۔ لیکن پاکستان نے ابھی تک اس خبر کی تصدیق یا تردید نہیں کی اور ایسا صرف بھارتی میڈیا کی جانب سے پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اس خبر کے آتے ہی ترکی نے پاکستان کو آفر دی ہے کہ وہ پاکستانی آبدوزوں کو ہر قسم کی مرمت اور اپ گریڈ کرنے کے لیے تیار ہے اور پاکستان کو فرانس کے ترلے منتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ فرانسی ساختہ سمبرین کے بہت سے سسٹم اب ترکی نے تیار کر لیے ہیں، اس لیے آبدوزوں کو اپ گریڈ کرنے کے لیے پاکستان کو فرانس کی مدد کی ضرورت نہیں۔ تو ناظرین اکرام، ابھی تک کی اپڈیٹس کے لیے اتنا ہی۔ ناظرین اکرام، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔